салом хонандагони азиз, мавзӯи имрӯзаи мо ҳисоб кардани интегралҳо мебошад. аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки қаламу дафтар гирифта дарси моро бо диққат тамошо кунед ва ҷойҳои муҳими онро барои худ қайд карда гиред. мақсадҳои дарс. дар аввал бо тарзи муқаррарии ҳисоб кардани интеграл шинос мешавем. агар функсия ибтидоӣ маълум бошад, интегралро аниқ ёфтан мумкин аст. барои ин аз формулаи Ньютон Лейбниц истифода бурдан мумкин. агар ёфтани функсия ибтидоӣ мушкилӣ пеш орад, барои ёфтан ё ҳисоб кардани интеграл аз формулаҳои тақрибӣ истифода мебаранд. аз ҷадвали функсияҳои ибтидоӣ дар дарсҳои аввал ҳосил кардаамон истифода бурда интегралҳои муайянро меёбем. мисоли 1. интеграл аз 0 то 1 дар қавс x-1 dx ин баробар аст ба қавс дар қавс x квадрат тақсими 2 минус x қавс пӯшида ҳудудҳои интегронӣ аз 0 то 1 баробар аст. вақте ҳудуди болоиро мегузорем дар ифодаи дода шуда, ҳосил мешавад дар қавс 1 квадрат тақсими 2 минус 1 қавс пӯшида минус вақте ки ҳудуди поёниро мегузорем дар қавс 0 квадрат тақсими 2 минуси 0 қавс пӯшида мешавад. ин баробар мешавад ба минуси 1 тақсими 2. мисоли 2. интеграл аз минус а то а аз синус x dx ин баробар аст функсияи ибтидоӣ барои синуси x минуси косинус аст. бинобар ин дар қавс менависем минус косинуси x қавс пӯшида ҳудудҳои интегронӣ аз минуси а то а баробар вақте ҳудудҳои болоӣ ва поёниро мегузорем ҳосил мекунем минус дар қавс косинуси а минуси косинуси а қавс пӯшида баробари 0. мисоли 3. интеграл аз минуси 1 то 3 аз ифодаи 1 тақсими дар таҳти реша 2x ҷамъи 3 dx ин баробар аст барои ҳисоб кардани интеграл аз минуси 1 то 3 дар қавс 2x ҷамъи 3 дар дараҷаи минуси 1 тақсими 2 dx баробар аст ба қавс дар дохили қавс 2x ҷамъи 3 дар дараҷаи 1 тақсими 2 ҳудудҳои интегронӣ аз минуси 1 то 3 баробар аст қавс 2 зарби 3 ҷамъи 3 қавс пӯшида дар дараҷаи 1 тақсими 2 минус қавс дар қавс 2 зарби минуси 1 қавс пӯшида ҷамъи 3 қавси пӯшида дар дараҷаи 1 тақсими 2 баробар аст ба 3 тарҳи 1 баробар аст ба 2. мисоли 4. интеграл аз пи тақсими 2 то пи аз косинус дар қавс 2x ҷамъи пи тақсими 4 қавс пӯшида dx ин баробар аст ба 1 тақсими 2 интеграл аз пи тақсими 2 то пи косинуси 2x ҷамъи пи тақсими 4 қавс пӯшида дифференсиал аз 2x ҷамъи пи тақсими 4 қавс пӯшида баробар аст ба фарқи дар қавс синуси дар қавс 2π ҷамъи пи тақсими 4 қавс пӯшида минуси синуси 2π ҷамъи пи тақсими 4 қавс пӯшида ин баробар аст ба 1 тақсими 2 дар қавс реша 2 тақсими 2 минуси дар қавс минуси реша 2 тақсими 2 қавс пӯшида ин баробар мешавад ба реша 2 тақсими 2. мисоли 5. интеграл аз 0 то 3 x реша аз x плюси 1 dx ин баробар аст ба интеграл аз 0 то 3 дар қавс x плюси 1 минуси 1 қавс пӯшида реша аз x плюси 1 dx баробар аст ба интеграл аз 0 то 3 дар дохили қавси калон аввал қавси якум x ҷамъи 1 дар дараҷаи 3 тақсими 2 минуси қавси дуюм x ҷамъи 1 дар дараҷаи 1 тақсими 2 қавси калон пӯшида dx баробар аст ба қавс 2 тақсими 5 дар қавс x плюси 1 қавс пӯшида дар дараҷаи 5 тақсими 2 минуси 2 тақсими 3 қавс кушода x плюси 1 қавс пӯшида дар дараҷаи 3 тақсими 2 қавси калон пӯшида баробар аст ба қавс 2 тақсими 5 зарби 32 минуси 2 тақсими 3 зарби 8 қавс пӯшида минуси қавси дуюм
2 تقسیم 5 مینوس 2 تقسیم 3 قوس پوشیده برابر می شود با 7 بطون 11 تقسیم 15. مثال 6 انتگرال از 1 تا 4 در قوس x جمع ریشه از x تقسیم x قوس پوشیده dx برابر است با قوس در داخل قوس x کوادرات تقسیم 2 جمع x در درجه 1 تقسیم 2 تقسیم 1 تقسیم 2 قوس پوشیده حدودهای انتگرونی از 4 تا 1 این برابر است با x کوادرات تقسیم 2 جمع 2 ریشه از x برابر می شود با 8 جمع 4 مینوس 1 تقسیم 2 مینوس 2 برابر می شود با 9 بطون 1 تقسیم 2. مثال 7 انتگرال از 0 تا پی کوسینوس کوادرات x تقسیم 3 dx برابر است با انتگرال از 0 تا پی در قوس در داخل قوس کسر در صورت کسر 1 جمع کوسینوس 2x تقسیم 3 در مخرج کسر 2 قوس پوشیده dx برابر است با 1 تقسیم 2 انتگرال از 0 تا پی در قوس 1 جمع کوسینوس 2x جمع 3 قوس پوشیده dx این برابر است با 1 تقسیم 2 در قوس x جمع 3 تقسیم 2 سینوس 2x جمع 3 حدودهای انتگرونی از 0 تا پی برابر است با 1 تقسیم 2 قوس شده پی جمع 3 سینوس 2 پی تقسیم 3 قوس پوشیده مینوس قوس شده 0 جمع سینوس 0 قوس پوشیده برابر است با پی تقسیم 2 جمع 3 ریشه 3 تقسیم 4. مثال 8 انتگرال از مینوس 8 تا مینوس 3 کسر در صورت dx تقسیم 1 مینوس x این برابر است با انتگرال از مینوس 8 تا مینوس 3 در قوس 1 مینوس x در درجه مینوس 1 تقسیم 2 dx این برابر است با قوس شده در داخل قوس مینوس 2 ضرب در قوس 1 مینوس x قوس پوشیده 1 تقسیم 2 حدودهای انتگرالی از مینوس 8 تا مینوس 3 این برابر است با قوس در داخل قوس مینوس 2 ضرب ریشه در داخل ریشه 1 مینوسی در قوس مینوس 3 قوس پوشیده مینوسی قوس 2 ریشه در تحت ریشه 1 طرحی در قوس مینوس 8 قوس پوشیده قوس عمومی محکم برابر می شود با مینوس 4 جمع 6 برابر 2. برای کار مستقلانه یکم انتگرال ها حساب کرده شوند. یکم انتگرال از 2 تا 3 1 تقسیم x کوادرات dx انتگرال از 1 تا 4 ریشه از x dx انتگرال از 4 تا 9 1 تقسیم ریشه از x dx انتگرال از مینوس پی تا 2 پی کوسینوس x dx انتگرال از مینوس 2 پی تا پی سینوس x dx دویم انتگرال از 0 تا 2 در قوس x کوادرات مینوس x جمع 1 قوس پوشیده dx انتگرال از 0 تا 4 در قوس x مینوس 3 ریشه از x قوس پوشیده dx انتگرال از 1 تا 9 در قوس 2x مینوس 3 تقسیم ریشه از x قوس پوشیده dx انتگرال از 0 تا 2 یه در نشان دهنده 3x dx سیوم انتگرال از 1 تا 3 2 ضرب یه نشان دهندهش 2x dx انتگرال از 3 تا 0 در قوس 3x کوادرات مینوس 4x جمع 5 قوس پوشیده dx انتگرال از مینوس 8 تا مینوس 3 dx تقسیم ریشه از 1 مینوس x انتگرال از 0 تا پی تقسیم 2 از حاصل ضرب کوسینوس 5x کوسینوس 3x dx دویم معادله رو حل کنید.
інтеграл аз 1 то х дар қавс 1 минуси 4t қавс пӯшида dt баробар аст ба 12 минуси 9x. интеграл аз 4 то x дар қавс 2 минуси t қавс пӯшида дар дараҷаи 2 dt баробари 0. хонандагони азиз, умедворем ки дарси мо бароятон писанд омад. агар аз тамошои он баҳра гирифтед, мо худро қаноатманд меҳисобем. агар дар рафи тамошои он шумо ба мушкилӣ дучор оед, метавонед ба дигар сарчашмаҳои иттилоотӣ аз ҷумла ба китобҳои дарсӣ муроҷиат намоед. хайр, то дарсҳои минбаъда.